starts now. Sige, go. Category. Hindi. Bagay. Hindi. Stop. Yes, no, maybe answer. Pagkaon. Yes. Gusto makita sa restaurant. Yes. Salad. Humba. Hindi. Lugaw. Yes. Pansit. Hotdog. Pwede. Sausage. Hungarian. Sa manjud. Go, sige, go. Basta pagkaon. Yes. Hotdog. Kapit na! Itlog. Dili. Hindi. Sawa lagi no. Putlong. Pwede. Di ko tikaon sa daan ng pagkaon na. Sige na. Manok. Hindi. Ano? Di kaon ko na karon. Wala. Gahapon. Basta okay pa unahan mo. Sige lang, guess lagi hapon. Mukanta na ba ang mukuan? Di ka guess. Hala? Pang breakfast? Yeah. Ay, pwede o, pwede. Okay, pang breakfast Pang midnight snack. Pwede yan pagsulti. Basta pagkaon man ka ha. Yes. Isda. Hindi. Meat. Hindi. Pwede. Maybe. Processed food. Pwede. Dili uy. Alam, wrong. Okay, bow. Canned food. This is the processed food. Hindi. Sa man. Homemade. Homemade. Longganisa, chorizo. Go! Chorizo. Sa man. Go! Sentido. Go! Bukan na nakakatawa. Sino yung maniniya? Secret.